Bakit tumingin ka? Ayan guys, so papunta na tayo doon. Ayan. Oh, yun, dalawa. Oh, kaway-kaway daw. Kaway-kaway. Le, kaway-kaway mo na. Kaway-kaway ka naman. Putik pa naman pala. Ayan. Pala po dito na. Ay, oo. Yung chinilas mo, tanggalin mo yan. Di ano ako. So, ayan guys, oh. Grabe. Start na tayo. Oh, bagal daw natin. Ayan. So, ayan. Doon tayo sa unahan konti. Ayan. So, let's go. Ayan. Ano, lapad oh. Yung nasa unahan, yan yung mga kasama